Amen. Hoy les quiero compartir una palabra Today I want to share a word. muy linda. Es continuando de la serie Yo y mi casa. It's very beautiful. It's continuing the series, Me and My House. Yo y mi casa. Me in my house. En nuestra casa, In our homes, tu luz va a brillar. your light will shine. Tu luz brilla en mi casa. Your light shines in my house. La luz de Jesús The brilla en light nuestra of Jesus casa. shines in our homes. If you have it ready in the background, that'll be awesome. Pero vamos a ir a Isaías capítulo 60. We will go Isaiah chapter 60. Isaías capítulo 60. Isaiah chapter 60. Ahí estamos. Isaías capítulo 60 es una profecía del Señor hablando al pueblo de Israel. Isaiah chapter 60 is a prophecy of God talking to the people of Israel. Dice, levántate y resplandece, It says, arise, let your light shine, que tu luz ha llegado. that your light has come. La gloria del Señor The glory of the Lord brilla shines sobre over ti. you. Arise, O church. Levántate, oh iglesia de Centro Cristiano Emanuel. Arise, Church of Emmanuel Christian Center. Let the light of the Lord shine in you, Deja que la luz del Señor brilla en ti, because the light of God has come over you. porque la luz del Señor ha venido sobre ti. Deje que su luz brille. Let His light shine. Deje que su luz, let your light Let your light shine. brille, For the Lord's light has come over you. porque la luz del Señor ha venido sobre ti. Usted va a brillar. You will shine. Usted es you are a source of light. Eres una fuente de luz. Gracias, fuente esa es la palabra. Tú eres una fuente de luz. You're a source of light. Tú eres una luz que resplandece. You're a light that shines. No importa que oscuro esté. And it doesn't matter how dark it is. ¿Qué es la oscuridad? What is the darkness? La ausencia de la luz. Absence of light. Si no hay luz, va a haber oscuridad. If there's no light, there's going to be darkness. Pero donde esté una luz, But wherever there's a light, no puede ver oscuridad. there can't be any darkness. Es imposible. It is impossible. Hay una vez que usted ha prendido un foco y no dio luz, Is there ever a time that you lit up a light bulb and there isn't any light? al menos que la corriente esté cortada. Maybe if the energy is cut. No, pero si hay poder, But if there's power, si hay conexión con la fuente de poder, if there's a connection with the source of energy, la luz siempre va a the brillar. light will always shine. Y no importa cuán oscuro And esté it doesn't matter how dark it is o qué hora de la noche esté, or what hour of the night it is, la luz the light sobresale will overcome cualquier oscuridad. any darkness, Toda oscuridad. all of darkness. ¿Qué quiere decir la oscuridad? What does darkness mean? En Génesis, In Genesis capítulo 1, chapter 1, verso 1, verse 1, dice que el Señor creó la tierra, it says the Lord created the earth, los cielos y la tierra. the heavens and the earth, Y la tierra estaba vacía and the earth was empty y desordenada. and disordered. Verso 2. Verse 2, La tierra estaba vacía y desordenada. the earth was formless and empty. Pero el Señor dio una orden. But the Lord gave a command. Él dio una orden que dijo que sea la luz. He gave a command that says, let there be light. Y la luz se hizo. And light was made. En ausencia de luz In the absence of light, hay there is desorden. disorder. There is las cosas están sin forma. things don't have a form. They're formless. Cuando uno limpia su casa, When you clean your home, ¿cuántos apagan las luces? how many turn off the lights? Nadie. No one. Eso es locura. That's crazy. Si estás limpiando doblando la ropa, poniendo todo en orden, tú If no you're vas a folding trabajar. clothes, putting everything in order, you're not going to turn off the light. No vas a trabajar en la oscuridad. You're not going to work in the darkness. Que sea la media de la noche y tú estás limpiando la casa con todas las luces apagadas. It's midnight and you're cleaning your house with all the lights shut. Eso no tiene sentido. That makes absolutely no sense. Porque te aseguro que te vas a confundir. Because I assure you, you will be confused. Te vas a golpear con un mueble. You will hurt yourself with some sort of furniture. Inténtalo un día. Try it one Y day. si van al hospital, no me culpen a mí. And if you go to the hospital, don't blame me. Porque eso no es lógico. Because there's no logic in that. No hay lógica en trabajar, en poner en orden las cosas sin luz. There's no logic in putting things in order if there's no light. Si no tuviéramos los focos, solo saldríamos por día cuando esté el sol en la tierra,
sobre la tierra. If we didn't have the light bulbs, we would only go out when the sun's out O cuando tengamos un fuego. or when we have some sort of fire. La gente no le gusta vivir en oscuridad. People don't like living in darkness. No hay lógica en hacerlo. There's no logic in doing it. La luz nos atrae, Light attracts us. nos trae orden. It brings us order. Usted sabe Do you know que la razón por que nos levantamos the reason that we wake up por 12 horas for 12 hours y nos dormimos por 12 and we horas sleep for 12 hours es conforme is based con la luz. on light? Si la luz siempre estaba prendida, If the light is always turned on, su cuerpo your body se acomoda a 48 horas. it gets used to the 48 hours. Su cuerpo se acomoda como esté la luz. Your body develops how the light is. Esto se puede ver en Alaska. That you can see that in Alaska. En Alaska hay meses enteros In Alaska, there's months donde siempre hay luz, Where siempre there- el sol está afuera. where there is always light, where the sun is always out Por 6 meses son. for Uy, 6 months. Imagínense en 6 meses Imagine that 6 months que siempre teniendo luz. that they always have light No, con sol siempre. with sun. Es en la media de la noche y el sol está ahí en el medio del cielo. It's midnight and the sun is right there. La gente se acostumbra a un reloj de 48 horas People get used to that clock of 48 hours porque el cuerpo mismo ya no puede dar más que eso. because the body can't give any more than that. El sol nos da orden. Sun gives us order. Nos da el orden del día y noche. Gives us the order of the day and night. Sin esa luz Without that light, hay desorden. there is disorder. Y si eso es verdad And if that is true en su cuerpo biológico, in your biological body, ¿cuánto más es how many more is it en su naturaleza espiritual? in your spiritual nature? Nosotros siendo personas que no simplemente somos personas naturales, people that we're not just natural people, somos gente que somos espirituales. we're people who are spiritual. Tenemos un cuerpo físico We have a physical body y una alma and a soul que vive dentro de nosotros. that lives within us. Si esa alma And if that soul vive en oscuridad, lives in the darkness, su vida espiritual your spiritual life está en desorden, is in disorder. está en ruinas. It's in ruins. Por eso cuando Dios dice That's why when God says que sea la luz, that there should be light, trae orden. He brings order. Y cuando tú recibes a And when you Jesús, receive that light, when you receive Jesus, esa luz that light entra en tu vida enters espiritual into your spiritual y life cambia todo. and changes everything. Amén. Amen. Mi primer punto My hoy first point today es que la gloria del Señor is that the glory of the Lord brilla shines en nosotros. in us. Y yo quiero demostrarte And I want to demonstrate cómo la luz de Jesús how the light of Jesus transforma tu vida. transforms your life. Vamos a Hebreos. We will go to Hebrews. Hebreos capítulo 1, Hebrews verso 3. chapter 1, verse 3. Dice, It says, el Hijo es el resplendor de la gloria de Dios, the Son la fiel imagen de lo que Él es. is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Y Él es que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Sustaining all things by His powerful word. Después de llevar a cambio la purificación de los pecados, After He had provided purification for the sins, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. He sat down at the right hand of the majesty in heaven. El Señor Jesucristo The Lord Jesus resplandece is the radiance, del carácter the character de Dios. of God. Cuando tú ves, When you see, cuando tú conoces when you know a Jesús, Jesus, es el carácter de Dios it is the character of que God estás conociendo. that you are knowing. La palabra dice, Jesús mismo dice que si conoces al Hijo, conoces al Padre. The word says that if you know the Son, you know the Father. Y cuando tú conoces And when you know a alguien como Jesús, someone like que Jesus tiene el carácter de that has the Dios, character of God, tú encuentras a ti mismo you find yourself enfrente de un espejo in front of a mirror por la primera vez en su vida. for the first time in your life. Imagínense Imagine that. que
de toda su vida usted nunca vio un espejo. That in all of your life you have never seen a mirror. Imagínese toda la baba que le queda en la cara cuando estaba dormido. Imagine all that drool that's left over in your face when you've gone to sleep. Que uno no lo siente. That maybe you don't feel it. Pero está ahí y But no lo ves al menos que tiene un espejo. And you don't see it unless you have a mirror. Imagínense todas las cosas que se quedaron en sus dientes. Imagine all those things that are left over in your teeth. Que un amigo no les dijo, hey, mira, ¿tienes algo ahí? That a friend didn't tell you, hey, you have something right there. Y no vio, si uno no tiene un espejo, ¿cómo va a saber? And if you don't have a mirror, how are you going to see that? Me impresiona, hay personas que la batería de su celular está siempre muerto. It impresses me that the battery of someone's cell phone is always dead. Porque siempre lo están sacando para chequearse mismo en el selfie camera. They're always taking it out and checking out themselves on the ¿Están selfie así? camera. Okay. Siempre se están chequeando. They're always checking themselves out. Imagínese, en su vida espiritual, Imagine in your spiritual si life, usted no conoce a Jesús, if you don't know Jesus, usted nunca ha visto you have never seen el ser espiritual. the spiritual being. Usted nunca ha visto el espejo You espiritual. have never seen that spiritual mirror. Y en su físico tal vez se ve todo bien, todo nice, And in your physical, maybe you're all nice and you look good. pero en lo espiritual But in the spiritual, está tan desordenado, it is so disordered. está cubierto con pelo todo parado, Maybe it's covered with hair all standing up, todo desordenado, all messed up. apesta también, It stinks as well porque no hay orden. because there's no order. Usted nunca vio lo que debía de ser. You have never seen what you must do. Usted nunca vio lo que estaba mal. You have never seen what's bad. Pero al conocer a Jesús, But knowing Jesus, ve cómo debe de estar. you see how you must be. Porque desde el inicio, Because from the very beginning, tú fuiste creado you were created en la in imagen the image de Dios. of God. Y viendo la luz de Jesús, And looking at the light of es Jesus conociendo is knowing cómo tú debes de ser. how you must be. Tú debes de ser un ser espiritual. You must be a spiritual being. Tú debes de verte, parecerte en lo espiritual como Dios. You must look at yourself like God. Tú estás supuesto parecerte a Dios. You're supposed to be like God. Miren aquí tengo mi papá. I have my father right here. Venga papá. Bien guapo, ¿verdad? It's very handsome. ¿Verdad? Bien guapo. Very Pero handsome. mucho más guapo, ¿verdad? Very much handsomer. No, pero es que me parezco I look alike como mi padre. like my father. Se ve el reflejo. You see the resemblance. Se conoce que soy hijo You can see that I de am un his son. padre hermoso. A very beautiful father. Gracias, papá. Así mismo, In that same way, usted se tiene que parecer you must look como su Padre Celestial. like your father in the heavens. Pero nunca te has visto But you have never seen yourself en el espejo del Espíritu. in the mirror of the Spirit. ¿Quién es Jesús? That is Jesus. Porque entre que miras a Jesús, Because when you look at Jesus, ves cómo tienes que ser. you look at how you must be. Ahora, ¿cuántos de ustedes Now, how many of you usan un espejo use a mirror más de una vez a la semana? more than one time a week? Levante la mano. Lift up your hand. Todos los días, cada Every rato. day, every once in a while, Todo, varias veces, many times. tal vez bueno, y también los que usan la cámara del selfie And also the ones who use the camera, the selfie camera, para chequearse. to check out. Todos tenemos esa necesidad We all have that necessity de poder ver cómo nos parecemos, to be able to see how we look. asegurarse que todo está en orden. Make sure everything's in order. Pero es lo mismo con Jesús. But it's the same thing with Jesus. Imagínese que la única vez que usted vea al espejo de Jesús Imagine that the only time you saw that spiritual mirror es cuando viene a la iglesia. is when you come to church. Ok, se peina bien ya espiritualmente cuando está en la iglesia. Oh, you comb your hair very good when you come to the church. Pero ya el próximo día But then the next day, no tiene espejo de Jesús. you don't have that mirror of Jesus. En su espiritual, In your spiritual, ya este día ya tiene el pelo parado. your hair is all messed up already. Ya tienes la baba.
You have that drool. Ya estás despeinado y arrugado. Your hair's all messed up. Necesitas el espejo espiritual. You need that spiritual mirror. Cada día. Every day. Tienes que anhelarlo. You must long for it. ¿Qué si yo les pido un ayuno de espejos por una semana? What if I asked you to fast your mirror for a whole week? ¿Cuántos lo pueden hacer? How many can do it? Levanten la mano. Raise your hand. Ok, wow. Bueno, sabemos gente que ya no les importa bastante, ¿cómo There's te people it parece? doesn't matter. They don't care how they look. No, jugando. Yo We're sé playing. que son bien espirituales, que aman al Señor más que aman a sí I know mismos. you love the Lord more than you love yourself. Pero es lo mismo en lo espiritual. Si no nos presentamos enfrente del espejo del Señor, It's the same in the spiritual. If we don't come to that spiritual mirror, si no nos presentamos frente del Señor para vernos cómo me parezco a Jesús, if we don't present ourselves in front of God to see if we're looking like Jesus, si ¿qué en mi vida está mal? that what in my life is bad. No debo de tener esto en mi vida así. I can't have this in my life this way. Este enojo que tengo no es de Jesús. This anger I feel is not of Jesus. No es de mi Padre Celestial. It's not of my Father in heaven. Esta depresión, This espíritu depression, negativo, this negative spirit, eso no es de su Padre that is not of your Celestial. Father in the heavens. Porque su Padre es la fuente del gozo. Because your Father is the source of joy. Su Padre es la fuente de la verdad. Your Father is the source of truth. Él es el espíritu de paz. He is the spirit of peace. No hay ese enojo, no hay esa depresión There dentro isn't de that él. anger, that depression. Y cada día que tú te presentas And every day you present yourself en frente de la luz de in Jesús, front of the light of Jesus, vas a ver algo nuevo you will see something new que se tiene que quitar. that must be removed. Debemos de anhelar We must long tener un encuentro sobrenatural con el have a- Espíritu Santo. to have a supernatural encounter with the Holy Spirit. Debemos de anhelar tener ese encuentro diario, We must long to have that encounter every single de day. poder vernos en frente de Jesús. To see ourselves in front of Jesus. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? What is good and what's not good. ¿Qué es lo que yo tengo que remover de mi vida? What is it that I have to remove from my life? ¿Qué es lo que no parece a Jesús? What doesn't look like Jesus? Porque el resultado que queremos ver Because the result we want to see está en 2 de is Corintios, in 2 Corinthians, verso 3. verse 3. Perdón, 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. 18. Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos en el espejo de la gloria del Señor, And we all with unveiled faces contemplate the Lord's glory. somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, quien es el Espíritu. Are being transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Día tras día que tú te presentas al Señor, Day after day that you present yourself to the Lord. día tras día que tú estás frente del Señor, Day to day that you're in front of the Lord. tú comienzas a reflejar la gloria del Señor You begin to reflect the glory of the hasta Lord que tu vida misma until your life puede alumbrar can shine la gloria de Dios the glory of God por alrededor de tu ser. around your being. Tú eres como un foco You are like a light bulb que ha sido puesto en la encinaza y en suciedad, who has been placed in dirty places. y que poco por poco eso se ha puesto duro. And slowly that has become hard Pues tu luz ya no alumbra de ti. because your light doesn't shine anymore. Pero cuando Jesús viene a tu vida But when Jesus comes to your y life tú te presentas frente de and you Jesús, present yourself in front of Jesus, poco por poco, little by little, esos pecados, those sins, esos malos hábitos, those bad habits, esas cosas que no eran fruto del Señor, those things that are not the fruit of the Lord son quemados y apagados y quitados are being burned and removed. hasta que por fin tu luz brilla And until your light shines como la luz de Jesús like the light of Jesus brilla de ti. shines in you. Amén. Amen? Bueno, vamos a pasar al segundo punto. We'll go to the second point. Ahora, yo sé que hay veces I know that sometimes
Yo sé que hay veces I know that sometimes se siente difícil. it feels hard. Porque, bueno, decimos, ok, bueno, me voy a presentar delante del We Señor. say, okay, we're going to present ourselves in front of the Lord. Pero nos levantamos esa mañana y se siente difícil. But we wake up that morning and it feels very difficult. Se siente pesado presentarse It delante del feels Señor. heavy to present yourself in front of God. Decimos, "Ay, Señor, yo no sé, es que se está poniendo duro." We say, oh Lord, I don't know, it's getting hard. Y tal vez no era porque simplemente tenemos pereza, And perhaps it's not that we're lazy, pero es que hay una tormenta. but that there's a storm. En medio de una tormenta In the middle of the storm, es bien difícil ver el sol. it's difficult to see the sun. Cuando es una tormenta en el día, todo se pone anublado, When there's a storm in the day, everything becomes cloudy. se pone más oscuro It becomes more dark, y la atmósfera cambia. and the atmosphere is changed. Y cuando estamos en una situación como esta, And when we're in a situation like this, espiritualmente es muy similar. spiritually it's very similar. Nosotros sentimos como la luz se ha bajado, We feel like the light has become less, como se ha puesto mucho más difícil, and it has become more difficult porque estamos pasando una prueba. because we're going through a trial. Ahora, en el libro de Mateo, Now in the book of Matthew, capítulo 14, chapter 14, encontramos los discípulos we find the disciples en un tiempo separado de Jesús. in a time that they're separated from Jesus. Están lejos de Jesús, dejaron al maestro They're far from Jesus. They've left the teacher en una montaña orando. in the mountain that he was praying. El Señor orando, entrando a la presencia del Señor, de Dios. Jesus praying, enter into the presence of the Lord. Y los discípulos en medio de un lago. And the disciples, they're in the middle of a lake, Perdón, en medio del mar. in the middle of a sea. Están cruzando al otro lado, They're crossing to the other side, solos. alone. Y cae la noche. And then night falls. Y en medio de la noche las aguas se ponen mucha más fuerte. And in the middle of the night, the waters become very more difficult. Ese barco comienza a moverse para arriba, para abajo. The boat begins to shake up and down, Comienza a moverse a la izquierda, a la derecha. and begins to move to the left and to the right. Estos son hombres del mar, no les importa mucho. These are men of the sea. They don't care about this Pero very much. encontramos en el verso, But we find in the verse, el verso in 23, verse 23, dice, it says, si lo tienen en las pantallas, you have it on the screens? verso 23. Then the disciples, 23, 23. okay. 23 dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo. After he had dismissed them, he went up on the mountain just by himself to pray. Later that night, he was there alone. Y la barca estaba bastante lejos de la tierra, And the boat was already considerable distance from the land, zarzada por las olas, porque el viento le era contrario. buffeted by the waves because the wind was against it. En la madrugada Jesús acercó a ellos caminando sobre el lago. Shortly before the dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrorizados. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Es un fantasma, It's a ghost, they said, gritaron de miedo. and cried out and feared. Estos son hombres del mar. These are men who live in the sea. Estos son hombres que no tenían miedo a las cosas. They are men who weren't afraid of things. Pero el mar los estaba moviendo. But the sea was shaking them up. La tribulación los estaba debilitando. The tribulation was weakening them. Y lo único que miraban era la oscuridad en cual estaban. And the only thing they could see is the darkness in which they were in. Pero al ver lejos vieron una luz. But far they saw a very tiny light. Vieron una luz que se estaba acercando. A light that was coming closer. Una luz que se estaba acercando poco por poco. A light that was coming closer slowly. Y se asustaron. And they were afraid. Hombres que no eran fácil para asustar. Men who were not easily terrified. La situación en cual estaban era bien pesada. The situation they were in was very difficult. Pero sabemos algo. But we know something. La luz de Jesús, The light of Jesus, aunque estaba oscuro, even though it was dark, aunque estaba
estaban en tinieblas, even though they were in darkness, la luz de Jesús the light of Jesus siempre se podía ver. could always be seen. Es difícil reconocer algo de lejos, It's hard to recognize something from far, aún más cuando es oscuro. even more when it's dark. Y cuando ven a Jesús, But when they see Jesus, lo reconocen. they recognize him. Dicen, es un fantasma. They say it's a ghost. Es Jesús. It's Jesus. No puede ser. It can't be. ¿Cómo puede ser este Jesús? How could this be Jesus? ¿Cómo puede ser que lo puedo ver? How could it be that I can see him? No es posible. It is not possible. La luz de Jesús The light en of medio de Jesus tu in the middle of tribulación, your tribulation, en medio de lo que estés, in the midst of whatever you're in, la luz de Jesús the light of nunca Jesus se apaga. will never be shut. Nunca se puede callar. Can never be shut. Pero hay un problema. But there's a problem. Los discípulos no estaban con Jesús. The disciples were not with Jesus. Los discípulos estaban atribulados, The disciples were being tribulated, angustiados anguished por la situación, by the situation porque estaban separados because they were separated de Jesús. from Jesus. Estaban separados de la gloria del They Señor. were separated from the glory of the Lord. Y cuando nosotros estamos separados de la gloria de Dios, la luz del Señor no puede estar con nosotros, And when we're separated from the glory of the Lord, the light can't be with us porque no está cerca. because it's not close. Nos apartamos. We're set apart. La palabra dice que el Señor estaba en la tierra y el barco estaba lejos. The word says that Jesus was on the land and the boat was far away. Y en tu vida hoy mismo, And in your life right now, ¿cuán lejos de Jesús está how tu vida? far is your life from Jesus? ¿Cuán lejos de Jesús How far está tu vida en la tribulación? is your life in tribulation? ¿Cuán lejos de Jesús está? How far away? Porque no importa cuán oscuro está. Because it doesn't matter how dark it is. Si me pueden ayudar con la música. No importa cuán oscuro esté. It doesn't matter how dark it is. No importa cuán atribulado o cuán fuerte está la It tormenta. doesn't matter how great the storm is or the tribulation. Pero la luz de Jesús But the light of Jesus siempre puede brillar. can always shine. Siempre puede alumbrar en tu oscuridad. Can always shine in your darkness. Y siempre puede And can always sobresalir overcome cualquier situación. any situation. Vemos en este pasaje mismo We see in this very passage que aún en toda esta locura que estaba sucediendo, that even through all these craziness that's going on, vemos que Jesús tenía el poder we see that Jesus had the power no solo de pasar sobre esas aguas atribuladas, not only to go through those waters that are tribulated, alcanzar a tu vida, to reach your life, alcanzar a ese barco que se iba a inundar, to reach that boat that was gonna sink, alcanzar a los que estaban atemorizados reach dentro de ella. those that were terrified within that boat. Pero aún podía hacer algo mayor. But he could still do something greater. Él pudo sacar a Pedro He can tell Peter to come out, de caminar sobre las aguas, that he can walk over the waters, de caminar sobre tus that he circunstancias, can walk over his circumstances, caminar sobre tu prueba, walk over your trial, caminar hacia adelante sobre las circunstancias que estés. walk forward through whatever circumstance you're in. En medio de la In oscuridad, the middle of the darkness, la única luz que se podía ver the era only Jesús. light that you can see was Jesus. Jesús era la luz de esa circunstancia. Jesus was the light of that circumstance. Y Pedro, enfocado en la luz de Jesús, And Peter focused on the light of Jesus. pudo caminar sobre las aguas. He could walk on the waters that way. Pero el momento But the moment que él miró hacia atrás, that he looked back, que él miró hacia las olas, that he looked at the waves, inmediatamente se comenzó a inundar. immediately he began to sink. Inmediatamente se comenzó a caer. Immediately he began to fall. Eso nos hace saber algo. That lets us know something. Si tú estás listo If you are ready para tener, to have, para caminar hacia Jesús, to walk towards Jesus, caminar hacia esa luz, walk towards that light,
Caminar hacia la luz de Jesús. Walk towards the light of Jesus. Permitir que la luz de Jesús cambie tu vida. Allow the light of Jesus to change your life. Vas a ver que vas a caminar sobre tu prueba. You will see that you will walk over your trial. Vas a ver que va a ser un milagro sobrenatural. You are going to see that there's a miracle supernatural that's going to happen. Pero no puedes But you can't mirar para atrás. look back. El mirar para atrás en la palabra Looking back in the word, tiene que ver siempre it has to do with always quedando en fracaso. staying in failure. Quedándote en el fracaso. Staying in that failure. Quedándote en la prueba. Staying in that trial. Y hoy mismo And right now, Jesús Jesus quiere wants que tú camines sobre esta that prueba. you walk over that trial. Que tú camines sobre lo que estés. That you're able to walk through whatever you're going through. Y entres en la luz de Jesús. And that you enter into the light of Jesus. Tú y tu casa. You and your house. Pongámonos en pie. Let's stand up. Vamos a inclinar nuestros We're gonna rostros. bow our feet. The whole band can help me out, please. Con todo rostro inclinado. With our head bowed. Si tú estás pasando por una prueba hoy, If you're going through a trial today, tú estás pasando por una tormenta hoy, you're going through a tempest. y el Señor te ha estado hablando desde el inicio And the de Lord este has been servicio, talking to you from the beginning of this service. porque hay un milagro que Él quiere hacer en tu Because vida. there's a miracle He wants to do in your life. De hecho, este mensaje era muy largo, más largo, pero se recortó simplemente para hablarte a ti. In fact, this message is very much longer, but it was cut in time simply for you. El Señor quiere hablar a tu vida hoy mismo y todo rostro inclinado. The Lord wants to talk to you right now with every head bowed.